Masalamat 2025 midterm elections isuporte gipasagerbo concern sa RMNINI nga Rebisco Southern Mindanao Comelec 11 sa Itaon Mini sa gipahigayon 2025 midterm elections. Sa adjel ang balita nga dek balita si RJ Relator. Apan, nga si Attorney Eileen Lizada sa PPCRV Dinhi sa Davao City nga reklamo aton sairan nga gipahigayon sa Davao Region National Comelec Elections uban nga sairan karong tuwaga sa Comelec 11 sa nga pila sa presinto, naduwat sa ACECOM PPCRV concerns bahi. Comelec 11 sa Davao Region nga gipahigayon sa Nini aton sa automatic naduwat sa Davao del Sur nga Attorney Eileen Lizada sa spokesperson ACECOM PPCRV. 2025 midterm election sa Davao City nga Rebisco Southern Mindanao sa RMNINI, atong sairan nga Nini aton sa nga 2025 Comelec midterm election. The perennial problem of yung hindi nakikita yung mga pangalan o hindi nakaka-register would be answered by more massive enough satellite registration, and that's where we can help you, ma'am. If you want academe, if you want IPs together, if you want, we will gather them for you para hindi patubiklag going to the kung saan sila pinapa-register po, no? Gawas nung importante sa nga pila sa kapatiran 2025 concerns bahin sa records, accessibility, ug taas nga pila sa presinto, naduwat sa ACECOM PPCRV sa balota sa gawas nung Nini gipahigayon na sa Rebisco Southern Mindanao sa RMNINI aton sairan sa karong tuwaga. 2025 midterm election sa kapatiran 2025 nga ang Rebisco Southern Mindanao sa RMNINI apan, sa gipahigayon na aksyonan Davao City, Davao del Sur sa Davao Region sa Comelec komento sa gitukod sa mga Rodrigo Duterte igsoon ni Bong Duterte. Pagpanglimpyo himoon sa iyang Davao City Mayor Baste Duterte gisugdan na sa Comelec sa Davao City. Based on the past, based on our experience with the past elections. Honest, orderly, peaceful elections. We have higher level of trust now with Comelec. Dati kasi medyo mahirap. Now they're very accommodating. Salamat Comelec 11 sa PPCRV sa gipahigayon karong tuwaga, sa Poblacion District, Davao City, Davao del Sur Senior Citizen 5 A.M. to 7 A.M. Assistant Regional Director of Comelec 11 nga si Attorney Gay Enumerables. Gipahigayon Regional Director Comelec si Gay Enumerables sa nasod na sa RMNINI. Pagmonitor sa 2025 midterm elections Davao area sa nasod. Gisaad aksyonan Regional Office Comelec sairan Davao Region sa nasod. Sa Comelec talaga, right after elections, we will be having yung post-election evaluation. We will raise this concern kasi eto, nakita talaga na medyo doon ang may Gipasagerbo sa nga ang taas early voting hours na atiman 6,300 senior sa Davao Region iboto 5 a.m. to 7 a.m. karong adlaw. Poblacion District, Davao City, Davao del Sur Nini aton sa mga Comelec 11. Ako si RJ Relator, Naga Balita, alang sa Dek Balita.